Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Waalaikumsalam, Miss. Pagi, Miss. Pagi, Miss. Pagi, Miss. Okey, dekat sini kita ada 88 orang je setakat ni. Tolong cari nama-nama yang saya mention dekat ruangan komen. Yang kongsi device setakat ni 2 orang sahaja. Okey, 85 minit kita akan start. Tolong cari kawan-kawan kamu. Sambil itu, there are few things for today's lesson. Okay, saya dah kongsi device pula. Saya dah share video on 5.1 dan juga 5.2. You should have watched lah by now. So kita akan recap balik 5.1 dan kita akan bincang soalan example. As I have mentioned, kamu yang akan bentang. So kita ada 4 example dan akan ada 4 orang yang akan dipilih untuk bentang. And then kita akan masuk kepada 5.2 and we'll see lah how much we can cover for 5.2. Ada yang belum tengok video? Adakah? Tolong angkat tangan dekat sini. Video saya tak lama pendek je. Ada siapa-siapa satu blok dengan Azmi? Ataupun satu aras ke? Ada tak? Tolong kongsi device dengan dia. Dia baru message saya cakap dia ada masalah lain. Okay, Taufik cakap video ketiga kurang jelas. Okay, video ketiga is about 5.2. EMF being induced, Faraday's law. Betul tak? Betul, Miss. Okay, kejap lagi kita akan recap balik benda tu. Yang saya share pun itu bukan video saya lah kan untuk 5.2. 5.2 saya bagi animation video to give an overview lah dekat situ. Kejap lagi kita akan masuklah kepada 5.2 and we look into it deeper. Lepas tu example 5 ada yang cakap kurang je jelas. Okay, kita akan bincang juga. Alright, okay, dah 11:06. Kita akan mula. Okay, chapter 5 is on electromagnetic induction. Okay, saya dah buat video on 5.1. However, we'll quickly go through. Kita akan cuba recap benda ni untuk fahamkan dengan lebih jelas 5.1 ni is on what. But before that, let us look at the title itself, iaitu electromagnetic induction. Okay, induction dekat sini, okay, kata lain dekat sini adalah you are going to induce, awak nak wujudkan benda tu. Okay, you are trying to induce something. So if you can recall your chapter 4, dalam chapter 4 kita ada belajar yang when you have current in a conductor, you can produce magnetic field line. Okay, kita boleh produce magnetic field line. Okay, dekat sini apa yang kita nak cuba buat adalah kita nak cuba induce current pula. Maksudnya bila ada magnetic field, kita nak wujudkan current. Okay, chapter 4 ada current, kita wujudkan magnetic field. Okay, remember kita ada current in a straight wire,
ataupun current in a circular coil, kita guna right hand palm rule. Kita cakap bila current flow, you're going to have magnetic field flowing using your right hand palm rule ini. Sorry, grip. Okay, so kita tahu bila ada magnetic field, kita letakkan dia di dalam ataupun kita gerakkan dia, kita boleh wujudkan force. Okay, that is all on chapter 4. Kalau chapter 5 pula, apa yang akan jadi sekarang? You're going to have B, memang kita akan ada B, alright? Dan kita nak cuba induce current, kita panggil I induce, dan juga kita nak cuba induce EMF, maksudnya power supply tu. Kita nak cuba induce. So this is about chapter 5 dekat sini. Okay, the first subtopic is on magnetic flux. Okay, kita dah pernah belajar magnetic flux density. Okay, magnetic flux density adalah nama lain for your magnetic field. Okay, magnetic field strength, magnetic flux density, semua ini referring to your B, symbol B. Okay, magnetic flux density. Okay, sekarang in 5.1, you're going to look at magnetic flux. Apa itu magnetic flux dekat sini? Okay, there are two learning objective. Okay, saya dah mention dalam video, kita akan tengok definition of magnetic flux. Kita akan guna equation magnetic flux dan juga magnetic flux linkage. Alright, to understand magnetic flux, as I've mentioned dalam video, when you have a certain area, awak ada coil lah kan. Cuba awak imagine coil, circular coil boleh, rectangular coil boleh. Okay, ini je wire dia tau. Dekat tengah-tengah ni kosong, betul tak? Ini kita panggil dia punya surface area ataupun perpendicular to it, kita panggil dia vector area. If you can remember. Okay, when you have magnetic field line passing through that cross-sectional area, kalau ada B yang lalu kawasan bulat ini, okay, berapa banyak B yang passes through this certain area, kita panggil dia magnetic flux. Okay, so magnetic flux, we use this symbol. Okay, symbol ini B dot A. Okay, this is your magnetic flux. Dot dekat sini adalah scalar product. Okay, so which is BA cos theta, di mana theta here is the angle between vector of A dan juga B kamu. It should be the angle between, this is your coil. Vector of A adalah 90 degree daripada kamu punya surface itu. Okay, cuba kita imagine, ini permukaan dia. This is the surface kan. Okay, 90 darjah daripada surface itu, 90 degree. This is your 90 degree daripada permukaan itu. And then kamu akan ada magnetic field line passes through kamu punya tempat kosong ni, betul tak? Okay, so kita tengok B yang tengah passes through ni, apa angle dia dengan kamu punya what is that called? Vector A tu. Okay, and then that is what kita panggil sebagai theta. Sama je macam bila kita nak deduce angle kamu antara B dengan A dekat chapter 4. Same concept. Okay, kena pastikan identify your surface area. Kalau kita imagine keliling ini sahaja ada wire, you look at my calculator ya. Keliling calculator ni adalah wire kamu dekat tengah-tengah ni, kita panggil dia punya vector area, 90 darjah daripada tu. This is your A. Alright. Okay, example ni kita dah tengok dalam video juga. Alright, any question regarding magnetic flux? Basically, it is a measure of how many field line is going to pass through that certain area. Ada soalan tak berkaitan magnetic flux? Jelas? Jelas Miss. Okay. Good. Itu adalah magnetic flux. So sekarang kita nak bincang example. So we have 4 example here. Example 2, example 3, example 4 dan juga example 5. Okay, kita nak panggil kawan kita untuk bentang dekat sini. Untuk example 2, saya nak Amira daripada H05 untuk bentang.
Amira ada? Ada tak Amira? 105. Kena terkeluar. Okay, kita tunggu Amira kejap Amira, you ready? Saya nampak Amira ada kat Ready, sini. Miss. Okay. Amira baca soalan and then you can start explaining the question lah. Hello, boleh dengar? Boleh. Okay, example 2. A uniform magnetic field of 0.08 T passes through a coil of 15 turns with an area of 25 cm square at an angle of 35 degree with the coil. So question A, calculate the magnetic flux in the coil. So sekarang ni dia sudah bagi info B equal to 0.08 T, N equal to 15, A equal to 25 exponent negative 4 meter square. Untuk soalan A, kita guna formula AB cos theta. Kita punya theta equal to 55 degree, 90 minus 35. So we got 55 degree. And then kita masukkan je info dalam equation 2. A equal to 25 exponent negative 4, B 0.08, cos 55 degree. So tekan kalkulator dapat 1.15 exponent negative 4. Amira kejap. Miss nak mencelah boleh? Okay, faham? Amira, kenapa tak guna 35? Kenapa 90 kena tolak 35? Boleh. Sebab magnetic field tu kan dia macam apa? Okay, ini adalah magnetic flux, betul tak? Amira, kamu dengar saya ke? Dan dia macam delay, Miss. Macam slow. Hello? Amira, dengar saya? Ke lambat sampai?
Boleh dengar? Sekarang saya dengar. Awak dengar saya tak? Ada siapa-siapa nak tolong Amira? Saya nak wakil daripada H05. Tak ada siapa pun nak tolong Amira ke? Akmal. Muhammad Akmal ada? Teruk sangat line dekat college kamu ni. Hello, Miss. Ya, Amira. Awak okey ke nak sambung? Ke kita nak panggil kawan? Soalan Miss adalah, kenapa tak guna theta 35? Why did you use 55 when given in the question is 35? Boleh, Miss. Tapi line saya tak stable. Itulah Miss perasan juga. Macam lambat sampai je. Halo Miss, Siapa yang hello ni? Eric. Eric. Eric nak tolong ke? Boleh juga Miss, saya tahu juga Sebab kenapa. kita mau ambil yang perpendicular. Okey, Amira, Eric akan tolong kamu untuk sambung. Okey, ini adalah hasil kerja Amira sebenarnya. Dia dah hantar dekat saya untuk bentangkan dekat sini. So, my question was, kenapa kita guna 55 and not 35? Okay, so Eric nak tolong Amira jawab untuk soalan ini. Okay, go ahead Eric. Alright, good morning Miss, good morning everyone. So kan kita tahu kan kita sekarang cari magnetic flux, jadi kita mesti cari scalar product between magnetic flux density. Jadi dia punya vector tu mesti between surface area dan 90 degrees bah. Sebab tu kita tidak guna 35 degrees, tapi kita minus 90 dengan 35 untuk dapatkan 55. Okay, so apa yang Eric cakap adalah dalam equation ini angle yang kita nak adalah angle between B dan juga vektor A. Betul tak Eric? And then dalam soalan angle yang dia bagi adalah dia kata B passes through a coil of 15 turns at an angle of 35 with the coil. Okay, so kalau ini coil kamu, okay, ini coil kamu, the B passes the coil at 35 degree. Okay, ini adalah angle antara B dan juga coil. Kita tak nak B dengan coil, kita nak B dengan A sebenarnya. A kamu 90 darjah sentiasa daripada permukaan kamu, 90 degree. This is your A. Okay, angle yang kita nak adalah sebenarnya kita akan ada banyak-banyak B sebenarnya. This is your B. Let your red color be the B. So ini adalah B kamu. Kita nak angle between B dan juga
A. Sebab tu Amirah tolak 90 dengan 35 to get that remaining angle dekat sini which is 55. Sebab tu dia substitute 55. And you should get this answer. Unit untuk magnetic flux adalah Weber. Are we good? Good, Miss. Yes, Miss. Yes, Miss. Yes, Miss. Amira boleh sambung soalan B? Boleh, Miss. Okay. Okay, untuk soalan B, dia minta calculate the magnetic flux linkage of the coil. So, macam tadi, kita guna formula NAB cos theta. Masukkan information yang terdapat. N equal to 15, A equal to 25 exponent negative 4, B equal to 0.08 cos 55. So, kita tekan je calculator dapat 1.72 exponent negative 3. Alright, terima kasih Amira. So betul, magnetic flux linkage, kita akan ada flux linkage. Okay, untuk membezakan antara flux dengan flux linkage, kita lukislah begini. Kita tambah subscript L dekat bawah tu. Okay, yang membezakan flux dengan flux linkage adalah flux is for one turn. Maksudnya kita ada coil kita can be consist of many turns ataupun sikit turns. If you remember, kita ada satu soalan dalam chapter 4 hari tu, kita ada belajar, dia kata a circular coil with 15 turns. Walaupun dia adalah satu circular coil, tapi dalam that circular coil kita ada 15 turn. So when you use the equation of flux BA cos theta, kita hanya boleh dapat untuk satu turn yang wujud dalam circular coil itu. Okay, tapi secara keseluruhan that particular circular coil is made up of 15 turns. So kita kena darablah dengan N itu. Itu maksudnya total flux. So kita panggil dia flux linkage. So the difference between magnetic flux dengan magnetic flux linkage adalah flux for one turn, magnetic flux linkage adalah for total. Okay, considering all the number of turns dekat sini. Okay, thank you very much Amira dan juga Eric tadi. Next kita masuk example 3. So can I have Jasmine for example 3? Here, Miss. Okay. Sekejap saya stop sharing. Miss, boleh tolong share screen kah? Saya sudah send jawapan tu dekat tele. Boleh juga. Mari saya share. Kamu hantar dekat mana? Telegram Iya, Miss. Okay. Okay, go Jasmine. Alright. Jadi, example 3, soalan dia ialah a 0.2 T magnetic field is directed parallel to the plane of a circular loop of radius 0.2 m. And dia minta kita cari magnetic flux. So, berdasarkan soalan, kita dapat 3 maklumat. Satu ialah nilai magnetic field, iaitu 0.2 T. Dan yang kedua, magnetic field is directed parallel to the plane of a circular loop. Jadi maksudnya the direction of the magnetic field sama the circular loop is in the same direction. Dan yang ketiga ialah radius is equal to 0.2 meter. Okay, jadi formula magnetic flux
is equals to BA cos theta. Kita sudah ada nilai B iaitu 0.2 and area pula kita guna formula pi r square. Kita kasih masukkan saja nilai radius yang dibagi iaitu 0.2. Dia akan jadi pi 0.2 square and cos with 90. 90 itu ialah the angle between magnetic field and the area. So untuk cari untuk dapat angle tu kita kena first cari the direction of the area first. Area is always normal to the plane of the coil. Jadi ia akan pergi ke upward or downward. Tapi itu bukan theta itu yang kita kena cari, kita kena guna sebab theta yang dalam formula magnetic flux ialah the angle between the magnetic flux and magnetic field and the area. Jadi 90 degree is the same lah. So masukkan saja semua nilai itu dalam formula and we will get 0 Weber. That's all. Okay, thank you Jasmine. Alright, Jasmine dah explain juga kenapa kita guna 90 degree dekat sini. Soalan sini lebih kurang sama dengan soalan yang dekat atas tadi, example 2. Very similar. Okay, tinggal nak masukkan sahaja nilai dekat sini. Are we all good? Yes, Miss. Yes, Miss. Good, Miss. Okay. Kalau okay, kita akan masuk example 4. Example 4, kita panggil Vito. Vito, you there? Yes, Miss. Okay, Vito, go ahead. Okay, so example 4. A 50 turn coil with cross-sectional area of 5.8 exponential negative 3 m square is placed in a uniform magnetic field of 1.5 Tesla. Calculate the magnetic flux linkage in the coil when the plane of coil makes an angle of 60 degree to the magnetic field. So dia sudah bagi N dia to 50 turn, area 5.8 exponential negative 3 m square, and then magnet B dia 1.5 Tesla. So angle dia bagi tahu make an angle of 60 degree to the magnetic field. So 90 tolak 60 kita dapat 30 theta. And then guna formula magnetic flux linkage N BA cos theta. And then masukkan nilai value dalam formula, calculator, dapat jawapan. Okay, kalau kamu tengok soalan ni pun sangat direct. Cuma bezanya dia minta magnetic flux linkage sahaja. So flux linkage is basically number of turn darab dengan flux. Di mana flux adalah BA cos theta and kita dah ulang banyak kali by now. Theta adalah angle between B dan juga vector of A. So dekat sini dalam soalan dia kata angle 60 ni adalah between plane dan juga B. So apa Vito buat adalah dia ambil 90 tolak dengan 60 untuk dapatkan angle between plane, vector A dan juga B kita. Alright. Thank you Vito. Okay, Miss. I assume yang ni pun tak ada masalah lah sebab senang. Soalan yang susah dekat sini adalah example 5. Taklah susah sangat. Kita nak okay untuk jawab soalan dekat sini. Okay, kamu okay? Okay, tu keluar juga. Okay, lain kamu okay?
Soalan ni teruk juga line dekat asrama kamu ni. Sekejap, Miss. Okay. Whenever you're ready, okay. Hello, Miss. Sorry, Miss. Line, Miss. Hello. Boleh dengar kah? Boleh. Okay, saya baca dulu soalannya. A solenoid 4 cm in diameter and 20 cm long has 250 turns and carries a current of 15 ampere. Calculate the magnetic flux through the circular cross-sectional area of the solenoid. Okay, kita perlu take out the information first, which is dia bagi 4 cm, diameter dia adalah 4 cm and length dia adalah 20 cm. Dan dia ada N dia adalah 250 dan current dia adalah 15 ampere. So kita mau cari magnetic flux ya kan, so kita pakai rumus ini. So magnetic field dengan area dia tidak diberi, tapi kita boleh cari menggunakan maklumat yang diberi, yaitu kita cari area dulu, yaitu guna yang ini atau yang guna yang ini atau yang ini. Lepas tu kita boleh cari magnetic flux. Dalam chapter 4 kita ada belajar untuk cari magnetic field untuk solenoid ialah ini. Jadi kita substitute saja maklumat yang ada tadi, yaitu ini 250 iaitu N, 15 iaitu current dia, dan length dia adalah 20 exponential negatif 2. Dan area tadi kita dapat 1.6 eksponen negatif 3. So darab-darab buat macam biasa kita dapat jawapan. Itu saja. Thank you, Miss. Okay, kawan-kawan yang lain, ada soalan? Okay, jangan berhenti share lagi, kejap. Kejap balik. Okay, apa yang Oki buat memang betul. This is how you should solve this question. So macam diberitahu oleh Oki, soalan minta magnetic flux. However, the B and A in the question is not given. Kita diberi informasi such as number of turn, length solenoid itu, area of the solenoid, area pun dia tak bagi, dia bagi diameter, sorry. And then dia bagi amount of current that is passing through the solenoid itu. Ini adalah informasi yang diberi. Okay, so since kita tahu flux adalah BA cos theta, kita kena cari apa B kita, A kita dan juga theta kita in order to solve this question. So A kamu cari menggunakan basic knowledge lah, pi r square ataupun pi d square over 4. Dua-dua Oki dah tunjuk dekat sini. Dua-dua diterima. Betul sahaja. And then you have to find your B. B untuk solenoid kita refer balik kepada chapter 4 kita, iaitu mu naught Ni over L. Okay, however, untuk solenoid kita ada dua case. Kita akan ada at the center dan juga at the end. Okay, untuk center, equation dia adalah mu naught Ni over L. At the end adalah half mu naught Ni over L. Okay, how do we know which equation are we going to use? Adakah dia dekat end atau dekat center? Okay, macam saya cakap, I did emphasize this in chapter 4 itu. Bila dia tak mention dalam soalan, dia adalah center. Sebab commonly, you will be using the magnetic field at the center of the solenoid. Kalau dia nak at the end, dia akan mention dalam soalan. Dia akan kata calculate the magnetic field at the end of the solenoid.
ataupun magnetic flux at the end of the solenoid. Kalau dia mention, baru kita guna B at the end. Other than that, kita guna B yang dekat center. Ini yang paling common. Okay? And then kamu pun boleh gunalah mu naught Ni over L dekat sini. You get your B, masukkan, boleh dapat kamu punya flux dekat sini. Okay, however, ada satu benda Oki tak mention, iaitu regarding theta dekat sini. Kalau tengok equation pertama dia, flux, dia terus tulis BA. Okay, kita tahu flux adalah BA cos theta, which is equation yang dekat bawah tu. Okay, flux adalah B dot A is equals to BA cos theta. Okay, how do you know what is the angle dekat sini? Okay, macam mana kita nak tahu angle dia? Alright. Tapi apa yang Oki buat ni betul. Coincidentally saya tak tahu either memang betul dia dah faham atau just because theta is not given, dia assume lah cos theta tu sama dengan 1. Itu kita tak tahu lah, kena tanya Oki balik lah. Kenapa dia buat conclusion itu. Oki, kenapa tak ada theta dekat situ? Cos theta. Tahu tak Oki? Dalam soalan memang dia tak mention apa-apa regarding angle. Tak tahu Miss. Okay. Tak apa. Tak tahu, saya akan explain. Okay. Thank you very much Oki. Okay saya pula nak share screen. Okay. Miss akan explain sekarang. What happens to the theta in the question. Okay, Oki boleh stop sharing supaya Miss boleh share. Alright, when you have a solenoid, ini solenoid kamu ya, sama ke ada tali ni, dia akan pusing, lingkar turun ke bawah. Okay, however selalunya bila kita nak lukis solenoid, kita akan lukis begini dululah. Kita akan lukis something like this. Pasti kita akan letak wire yang lilit. Okay. Dalam kes solenoid, kamu akan ada magnetic field along. Magnetic field kamu mesti dekat tengah-tengah. Dia kena dekat sini. Like literally tengah lalu dekat tengah lilitan-lilitan ini. Okay, dekat tengah lilitan-lilitan ini. So your B selalunya akan ada either north pole sini ataupun north pole sini. Either one lah. Dia mesti dekat kiri kanan of the solenoid. At the left end ataupun right end. Salah satulah. Okay. Bila kita dah tahu itu adalah north pole, that indicates the direction of magnetic field kamu. So, as we know, waktu kita belajar chapter 4, kita guna right hand palm rule. Untuk solenoid, thumb ini akan represent the direction of north pole. Which is indicating itu adalah direction of B kamu. Okay, so kita tahu contoh kalau north pole on the left, so ini direction of B kita. Okay. Lepas tu kita kena tengok area kita dekat mana because flux adalah BA cos theta. Theta is the angle between B dan juga vector A. So we want to deduce yang mana satu area kita. So this is your solenoid Ini bahagian solenoid kamu ni. Okay. Area dia, cross sectional area dia adalah this one. Sebab tu dia bagi diameter. Sebab dia bulat. Solenoid kamu berbentuk bulat dekat sini. Okay. That is why dia bagi diameter. Iaitu yang bahagian sini. Okay. So this is your surface area. Cross sectional area itu. So, at this particular point, vector kamu dekat sini adalah in this direction. 90 degree to that cross section ini. 90 darjah daripada permukaan bulat itu. 90 degree. So, at this particular point, kamu punya B dan juga A kamu parallel to each other. Even if B kamu ke sana sekalipun, they are parallel to each other. Mereka parallel. So parallel dekat sini gives you cos 0
1. Okay, so itu paling maksimum. Because your theta here is 0, you get 1. Therefore, flux kamu akan jadi BA terus. Okay, selalunya dalam kes solenoid, memang dia takkan bagi tahu angle lah. Sebab it is something yang memang kita boleh deduce dan dia sentiasa B dan A sentiasa 0 angle antara mereka. Which means they are parallel to each other. Always. Are we good? Jelas tak? Jelas, Miss. Okey ke anak-anak sekalian? Miss, repeat balik Miss. Okay, repeat Miss. juga? Okay, Miss. Siapa tadi suruh repeat? Brandon ke? Ya Miss. Okey. Angle kamu adalah antara B dan juga vektor A. Alright? B kamu adalah selalu pointing in the direction of North Pole. When you have a solenoid, if you remember, kita akan ada current yang akan lalu dekat lingkaran ini sebab kita connect dengan power supply. Ini chapter 4 waktu kita guna right hand palm rule untuk current in a conductor. Conductor ketiga kita was solenoid. Okay, so bila ada current tengah lalu, awak tengok dekat color purple ni the current is going to flow. Lepas tu kalau kamu tengok wire kamu, dia lalu dekat belakang solenoid. Okay, dari belakang, so current akan pergi naik atas dari belakang solenoid, turun di bahagian depan solenoid, pusing balik dekat belakang naik, turun dekat depan. So from here, kita boleh buat conclusion, idea ke bawah menggunakan ini direction yang kita assume soalan tak bagi, tapi kita tengah assume sebab saya nak tunjuk dekat kamu macam mana kita nak dapatkan B dekat sini. Okay, so the current is going down in front of your solenoid. So sekarang imagine pensel atau pen yang kamu tengah pegang ni adalah solenoid kamu yang bulat tu. Sekarang ambil tangan kamu, tangan kanan kamu, you are going to grip. Make sure all your fingers are coming down, turun ke bawah di bahagian hadapan solenoid kamu. Bukan dekat belakang kamu grip ke depan. Okay, supaya fingers kamu ni akan turun ke bawah. Okay, kalau kamu boleh nampak dia kena turun ke bawah. Fingers kamu ni kena grip. As you can see dekat kamera ni saya dah tunjuk, ini jari saya Manalah kamera. Okay, ini jari saya. Ini jari. Okay, dekat belakang dia naik, dia kena grip turun ke bawah. Okay, so jari saya kena turun di hadapan depan. And then using your right hand palm rule, you're going to get your thumb pointing to the right sebenarnya. Okay, so this indicate ini adalah North Pole kamu. Maksudnya B kamu ke sana. Okay, that is the direction of B kamu. Okay, A pula adalah sentiasa 90 degree to the surface. So bila kamu ada solenoid kamu ni dia berbentuk bulat begini. Okay, this is your cross-sectional area. Cross-sectional area of your solenoid. Sebab tu dia bagi diameter tadi. Kalau kamu perasan dia bagi diameter. So bila kita nak cari area, pi r square ataupun pi d square over 4. Ini adalah cara kita nak cari area. So now for that 90 darjah daripada cross-sectional area ni is the direction of your A. Okay, so kalau kamu tengok B kamu, dia kena sentiasa point kiri ataupun kanan. Either to the right ataupun to the left, depends on the direction of current. So walaupun dalam soalan ini, dia tak bagi direction of current, okay, dia tak bagi direction of current, kita boleh assume sebab current either akan naik dekat sini atau naik dekat sini. Either one sahaja. With that, you're going to get B ke kanan ataupun ke kiri. Maksudnya along here sahaja direction of B kamu. Okay, whereas cross-sectional area kamu is either dekat sini ataupun dekat sini. Belakang ni, depan ataupun belakang. 90 degree along here juga. So they are actually parallel to each other. Always. B, A for solenoid always parallel.
So cos theta sama dengan cos 0 sama dengan 1. So your flux becomes BA. Are we good? Yes, Miss. Good. Okay. Excellent. Miss, kalau B dan A tu parallel, okay. Kalau kamu cakap B dengan A parallel, okay, Terence ada soalan dekat sini, dia cakap kalau B dengan A tu parallel but in different direction, could be the angle is 180. Yes, Miss. So contoh dalam kes yang ni lah, kita dapat B kita ke kanan, A kita dekat sini. Okay, kalau kamu tengok area kamu ni dekat sini pun boleh ambil. Ini pun area juga. So sebenarnya direction of area ni kita tak tahu dia ke kiri ataupun ke kanan. Cuma kita boleh buat conclusion dekat sini adalah dia adalah along that. Dia adalah sentiasa along that. Sebab boleh jadi awak ambil surface dekat sini. It depends daripada cara kita lukis. Kalau saya lukis bentuk 2D saya begini, saya akan dapat surface area saya belah sini. Ini kita nampak lah. Depends on how you are going to view that solenoid. Okay, boleh jadi kamu pandang dari kiri, kamu akan ambil ini sebagai surface area. Tapi kalau kamu pandang dari kanan, this will be your surface area. However, they have the same surface area, same direction. Cuma memang satu ke kanan, satu ke kiri lah. So kita boleh, conclusion yang kita boleh buat dekat sini lah, kita cakap dia adalah along X dekat sini. And your B is also along X dekat sini. So jaranglah kita guna angle 180. Kita akan ambil, bila dia dah parallel, kita akan terus ambil dia sebagai kosong. Unless dalam soalan dia mention B ke kanan, A ke kiri contoh. Which is jaranglah dia takkan mention pun. Untuk case solenoid memang kita akan buat conclusion terus, they are always parallel. Okey ke Terence dan yang lain? Okay, Miss. Alright, good. Okay, kita akan masuk 5.2. Untuk ni pun dah ada video, tapi we'll recap this one. We'll go through again. Before we start on 5.2 ni, saya nak kamu rehat 3 minit sahaja. 11.55, kita akan jumpa balik. Dalam masa 3 minit ni, buatlah apa kamu nak buat. Sekejap rehat, ataupun siapa yang belum habis example dekat atas, boleh buatlah. Kita akan jumpa balik 11.55, kita akan masuk 5.2. Alright.